अमित शाह दुदिन आगे एक संबाद माध्यम साक्षात्कार देते गए बोले बंगाल में खाली दिक्कत क्यों हो रहा है, बाकी तो कहीं नहीं हो रहा है। बंगाल में इसलिए दिक्कत हो रहा है क्योंकि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी और कहीं नहीं, आप बंगाल में लिए, बंगाल में लगाए। बंगाल के 1 करोड़ 20 लाख लोगों को आप लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाल के रखे और जोर जबरदस्ती उनका नाम काटने का प्रयास किया गया। दिक्कत इसलिए बंगाल में हो रहा है। केरलाয় लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बोले কোনো বস্তু নেই। বিহারে নির্বাচন হয়েছে 3-4 মাস আগে, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি বলে কোনো বস্তু ছিল না। গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ যেখানে এসআইআর হচ্ছে, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি বলে কোনো বস্তু নেই, একমাত্র বাংলার ক্ষেত্রে হয়েছে। এরা কখনো দোষ দিচ্ছে ইআরও কে, কখনো দোষ দিচ্ছে বিএলও কে। ট্রেনিং হয়েছিল বিএলওদের, এই কারণেই তো আমরা অপরিকল্পিত এসআইআর এর বিরোধিতা করেছিলাম যে আপনি 2 বছর ধরে সময় নিয়ে এসআইআর করুন। আজকে যে 200 জন মারা গেছে, যারা আত্মঘাতী হয়েছে, এই মৃত্যুর দায় কার? অমিত শাহ, দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং চিফ ইলেকশন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের।